बेटा बजाओ, अपने बाप के सामने बजाओ, और ना बजा पाओ तो झोला झंडी लेकर लौट जाओ। নিউ ভাই ভাই সংঘ প্রেজেন্ট জোরারনগর से। वैसे तो सबके लिए भाई हूँ, मगर तू मेरे को अपना बाप समझ। पर एक फर्क जरूर है, बाप बेटे को दुनिया में लाता है, लेकिन अपन तेरे को दुनिया से टपकाने वाला है। क्या समझा बेटे? ফাইনালি আগামী 31শে মার্চ ও 1 এপ্রিল ঈদ উপলক্ষে জোরারনগর নিউ ভাই ভাই সংঘের ছেলেরা যখন বিরোধী দলের অকাত দেখাতে ও কোয়ালিটি ব্যাশের ঝাঁকুনি দিয়ে সব সেটআপের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে আসছে, জাহানাবাদ থেকে মা মনসা রাইডার ও সঙ্গে থাকছে অপারেটর প্রদীপ ভাই। अरे ऑपरेटर साहब, गाना रेडी रखो। जिस गली के कुत्ते का इंतजार था वो कुत्ता आ रहा है। নিউ ভাই ভাই সংঘের ছেলেরা যখন জাহানাবাদ থেকে মা মনসা রাইডারকে নিয়ে আসছে, তখন রাস্তা নয় পুরো এলাকাটা তোদেরকে ছাড়তেই হবে। सुना बेटवा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। Roy X status. हरी पत्ती फूल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा।